Hai, Assalamualaikum. Dalam video ni saya nak terangkan format penulisan lab report. This is a very important video and you need to absorb because lab report writing will contribute 15% from the 40% of penilaian berterusan. So sangat penting. Okay, let's start. Alright, so if you want to write the lab report, you need the major references is the lab manual. Okay, yang warna hijau yang saya pernah bagi sebelum ni. Okay, so inilah kita punya format. The first thing you have to write the title, followed by objective, introduction, apparatus material, then procedures. Okay. From 1 until 4, title, objective, introduction, apparatus and material, you can copy 100% from the lab manual. Okay, for example, okay, here is the practical ebook. Okay, experiment 1, basic technique in microscopy. That will be the title of experiment, and then the learning outcome is the objective. Okay, and then sebab saya dah bagi tahu tadi, selepas objektif adalah introduction. Okay, tapi masalahnya untuk eksperimen 1 ni dia lain sikit. Sebab eksperimen 1 ni kita ada beberapa exercise. So setiap exercise tu ada dia punya introduction tersendiri. So kamu boleh tengok the first exercise is 1.1, image, depth of field and depth of view of the microscope. So for this, they have apparatus and the material yang spesifik untuk exercise ini. Dan mana nak dapat dia punya introduction? So introductionnya adalah the explanation. The depth of field itu apa, and then the field of view tu apa. So that statement you can use for your introduction. And then for procedures, okay, for apparatus and material, okay, boleh dapatkan sahaja direct dari sini. Okay, then untuk procedures and observation, kita boleh nampak sini for procedures and observation, you have to write correctly in passive voice. So yes, you need to refer the lab manual, but then change it into passive voice. Observe e-prepared slide using 4 times objective lens. So kamu pun tulislah e-prepared slide is been observed using 4 times objective lens. Tukar je lah gaya yang macam mana pun as long as passive voice. Okay. Next thing is the result and observation. So result and observation ada beberapa kriteria dekat sini. Pertama is data recording mestilah dalam appropriate and correct table of data presentation. So certain amali, okay, they have table, you need to fill in the table lah. Contoh this one lah, table 1.1. So this will be your result. So kamu kena copy table ini and then masukkan kamu punya result. Okay. Selain daripada table, kamu kena drawing. So kita nampak kat sini microscope observation. So of course microscope observation adalah drawing. So macam mana nak buat drawing? The best drawing is from 1 A4 paper. Okay, in 1 A4 paper, use a standard template lah untuk buat 2 circle. Okay, kita akan buat 2 circle. Tak cantik pula dah circle saya tu. So kamu gunalah apa-apa template yang cantik. Sebaik-baik kalau macam kamu dekat lab, saya selalu minta kamu guna petri dish. So akan ada dalam satu A4 paper tu 2 bulatan. So maksudnya itu adalah view under microscope. So bila kamu dah buat bulatan, okay, bulatan cantik bukan macam ni mesti cantik. And then kamu punya observation itu mesti berlaku dalam ni. Tak perlu dah nak petak dan bulat tak. Sebab kita terus tengok view under microscope. So apa yang kamu nampak? Kalau kamu nampak sel tu kecil-kecil, itulah yang kamu lukis. Exactly. Benda yang sama. Dan kalau kata ada gelap,
Perlu tak nak shading? Tak perlu. Okay. Nak bagi warna pink ke, biru-biru ke, tak perlu. Tapi kalau sel tu kecil-kecil and then ada sel besar-besar, itu yang kamu kena lukis. Exactly apa yang kamu nampak. Lagi sikit-sikit tu tak apalah. Tapi maksudnya apa yang kamu nampak tu, itu yang kamu lukis. Okay, boleh faham? So, dalam lukisan, kita menitik beratkan beberapa perkara. Pertama adalah label. Okey, label sekurang-kurangnya untuk satu drawing macam ni mesti ada 3 label. At least 3 label. Okey. Kemudian kita nak tengok kamu punya magnification power. Kita nak tengok slide title tu. Kita tahu ini adalah observation under microscope. So bila kata observation under microscope, you use slide. Okay, to observe the specimen. So, specimen tu nama apa? So, kenalah tulis contoh kat sini adalah E. coli. Tulislah E. coli. And the third information yang kami nak tengok adalah magnification power. Okay, magnification power. So, magnification power ni, saya tak boleh tulis kat sini, dia tak dapat. So, magnification power. Bagi tahu berapa. Okay, magnification power. Hari tu siapa yang dah buat pre-lab dia tahu magnification power ini kita ambil kira adalah actual magnification. How to get actual magnification? Objective lens times the ocular lens. Okay, objective lens is the lens yang kamu boleh rotate. Kamu boleh pusing tu. Tapi ocular lens is standard. The magnification power is 10 times. So usually kalau kata setakat eksperimen itu, kamu observe contohnya adalah eksperimen satu, kamu observe E-slide je kan. So E-slide tu sebenarnya kita pakai 4 times je. So 4 times objective lens, okay, times 10 times ocular lens yang dia punya magnification 10 times. So, cara kamu nak tulis adalah 4 kali 10. So, kita tahu ini adalah magnification for objective lens. This is magnification power for ocular lens. Okay. Dan, suka juga saya nak share macam mana cara yang paling cantik sebenarnya. Okay, this is the circle. This is your specimen. View under microscope, and then the label ini mestilah lukis guna pensil. Okay, and then ini adalah label. Label ni kamu boleh label guna pen, tak ada masalah. Dan kalau boleh dia mestilah label yang kemas, label yang cantik. Di bawah observation kamu tu is title and then magnification power. Magnification power kali 10. Okay, macam tu. Itu cara dia. Mesti standard semua orang begini. Boleh faham? Satu A4 paper maximum drawing is 2. Tak boleh lebih. Okay, kurang tak apa. Okay, 1 tu tak apa. 2 tu maksimum. Okey, kita return balik pada ni. Okey, kita tengok dekat sini Next is discussion. Okey, discussion is you need to discuss data or observation yang kamu dah persembahkan. So contohnya kalau kamu nampak sel, kalau kamu nampak kromosom behavior, katakan kamu buat mitosis, kamu nampak kromosom behavior tu align at metaphase plate. So dalam discussion kamu pun kamu cakaplah from the observation, you can see that the chromosome align at metaphase plate. So this is referred to metaphase stage in mitosis. Faham tak? Maksudnya kamu jelaskan balik apa yang kamu dapat. Okay? Then this is the thing, apa yang kamu boleh masukkan, the correlation or relation of the data, and then provide a good elaboration, precaution step boleh,
Okay, sebab some eksperimen kamu kena deal dengan precaution step. Contoh, nanti kamu buat chromatografi. So, mesti ada precaution step. Contohnya apa? Kita kena memastikan bahawa hujung chromatografi paper immerse in the solution. Kalau taklah. Ada banyak precaution step dan selalunya dalam lab manual tu pun dah mention. And then comparing with other equivalent experiment that may use different material and procedures boleh. So kamu buat reference, kamu cari daripada sumber internet, ada tak eksperimen yang sama tapi macam mana dia conduct. So kamu boleh juga explain benda tu. Or lagi mudah, any possible point that relate to the experiment. Okay, the last thing is a conclusion. So conclusion, pendek sahaja kamu boleh nampak 50 to 100 words length. Summarize the experiment. Contoh, okay, for this experiment, okay, kamu boleh kata for this experiment, okay, the most stage that been observed under microscope is interface. Maksudnya kamu nyatakan balik apa yang kamu dapat. Lepas tu kamu boleh bagi tahu kenapa juga. Nampak ini macam dia kata state the knowledge gain from the experiment. So apa yang kamu dapat? So kamu boleh kata this is because interface is the longest phase in the cell cycle. Itu pun boleh dimasukkan dalam conclusion. Okay? Maksudnya benda yang pendek sahaja tapi yang relate dengan data yang kamu dapat. And then answer the question. Ini setiap eksperimen ada question dia. Semua tu ada dalam lab manual. And then references. Any kind of book, any kind of references that you use to help you to complete the lab report, kamu mesti tulis. Apa maksud dia written based on APA format? Okay, go back to the lab manual. Okay. At the back, at the yang belakang tu ni knowledge. Okay. This is the APA style untuk buat references. Letak je kamu dapat daripada mana, website mana, buku mana. Kalau penulisan buku macam ni cara dia. Author name, and then the year of publish, title of the book, and then the company that published the book. Okay. So itu sahaja. Cuma sekejap. Contoh tadi eksperimen 1 sebab dia macam terkabur sikit sebab dia banyak aktiviti. Contohlah eksperimen 5, inheritance. Okay. So this will be the title. This will be the objective. Introduction is here. Okay, procedure and observation. Ada tak material dengan apparatus? Untuk ini maksudnya dia tak ada lah. Okay, tak ada jadi tak perlu tulis. And then this is the procedures that you need to change it into passive voice. And then your result was in table. So this will be your result table. Ada drawing tak untuk eksperimen ini sebagai result? Tak ada. Then answer the question. Okay. Lepas answer the question, apa kena buat? Kamu kena buat. Okay. Macam eksperimen 5 ni pun ada. Exercise 5.2. So follow je lah apa yang ada dalam lab report itu. Lab manual itu. Okay. So itu sahaja. Bye.